Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا طرطه بلا كريم. غنديروا دابور لا جينواز، غنصايبوا دابور الكيكه يعني الجينواز وندوزو ان شاء الله باش نصايبوا لا كريم. دونك لا on va commencer par la génoise et après on passe inchallah pour la crème. Donc la recette que je vais vous donner, donc ça va être pour un moule comme ceci. Donc ça c'est un moule de 10 cm sur 15. À l'intérieur, j'ai mis du papier sulfurisé, donc je l'ai bien monté parce que c'est une génoise qui gonfle, donc c'est une génoise qui monte vraiment bien. Elle peut monter jusqu'à 14 cm, donc c'est pourquoi j'ai rajouté un petit peu plus. هنا البنات هاد المول عندي فيه 10 سم في الطول وفيه 15 في العرض. دونك هاد لا غوسيت اللي غنعطيكم كتماشى مع هاد المول. دونك هنا كيما كتشوفوا انا زدت بابي سولفوريزي يعني عرضته شويه لانها كتطلع من 12 حتى ل 14 على حساب نتوما كيفاش خدمتوا البيض ديالكم، يعني كيفاش طربتوا البيض ديالكم، واش طربتوه مزيان ولا لا. Donc là pour le four, donc je le préchauffe maintenant avant de commencer. Donc je le préchauffe à 170 degrés. Ça dépend du four. Il y en a qui pouvaient aller de 170 à 180, il n'y a pas de souci. Donc vous l'allumez en bas, chaleur tournante. هنايا الفران راني شعلت عليه قبل ما نبدا، يعني كنشعل عليه درجه الحراره 170، يعني تقدر الفران ديالكم ديروه ما بين 170 حتى 180. كنشعل عليه غير من التحت حتى كيسخن، عاد كنحطها شالور تورنونت. كتدي معنا واحد 55 دقيقه تقريبا. دونك ça prend au four à peu près 55 minutes. Voilà, donc là on va commencer bismillah. Voilà, donc pour la recette, j'ai 6 œufs. Donc les œufs, on les laisse pas. Donc les œufs, de préférence, vous les sortez une demi-heure du frais pour les travailler. Donc ne les sortez pas direct du frigo et vous travaillez avec. Non, vous les sortez d'abord avant et vous les laissez une demi-heure à température ambiante. Donc هنا البنات عندي 6 البيضات اللي ما تكونوش مخرجينهم من الثلاجه ومصايبينهم نيشان، يعني خلوهم واحد نص ساعه حتى يكونوا بدرجه حراره المطبخ عاد تخدموا بهم. دونك عندي 6 البيضات. J'ai 200 g de sucre, عندي 200 g ديال السكر سنيده، 2 sachets de sucre vanillé، عندي 2 فانيات، وعندي 228 g ديال الفرينه et j'ai 228 g de farine tamisée. Voilà, c'est tout. Donc là on va passer inchallah pour la préparation. Voilà les filles, donc là dans le robot, j'ai mis les œufs, je rajoute le sucre. Donc le sucre, je rajoute la moitié et la moitié je la rajouterai après. Donc une fois que ça commence à bien monter, je rajoute le sucre vanillé sur le sucre qui reste. Voilà. Donc هنا البنات درت نص ديال السكر هو اللي هنا مع البيض، غنطربهم حتى يطلعوا واحد شويه، عاد نزيد النص الثاني. دونك هنا هنايا زدت عليه السكر فاني باش نزيدو من بعد ابري، باش نزيدو من بعد عليه دقه واحده. فوالا دونك لا جو كومونس ا مونتي. Une fois que ça commence à monter, donc comme vous voyez on a obtenu une mousse. Donc là je rajoute l'autre moitié. هنايا بعد ما طربت شويه يعني بدات كتكشكش غنزيد النص الاخر. Donc en tournant, donc pendant que c'est en train de tourner, je rajoute. من غنديرها الدور يعني وهي كدور وانا كنزيد السكر. Voilà les filles, donc là on a bien monté les œufs. Donc comme vous voyez c'est une mousse bien onctueuse qui est bien montée, donc elle est devenue blanche. هنا البنات كيف ما كتشوفوا طلعناه مزيان، كيف ما كتشوفوا طلعت ولات بيضه ومكشكشه مزيان. Voilà les filles, donc moi la farine je préfère la travailler à la main que de la travailler avec le robot. هنا البنات انا فرينه غنخدمها بيدي، ما كنخدمهاش بسميتو باش ما كيهودش لنا البيض. Donc comme ça les œufs ils restent bien, comme ça la mousse elle descend pas. Voilà les filles, donc là concernant la farine je la rajoute en 3 fois. هنا الفرينه كنزيدها على 3 ديال الدفعات وكنخلط غير بشويه. Donc mélanger tout doucement pour pas faire tomber le blanc d'œuf. Donc il va descendre, c'est normal, mais il faut pas que ça descende beaucoup. Donc je mets et de bas vers le haut je monte. Voilà, pour pas faire descendre le blanc.
Voilà les filles, donc moi comme vous voyez je l'ai bien mélangé, donc les œufs sont pas tombés. فوالا دونك انا هنا خلطتها مزيان. دونك كما كتشوفوا البيض ديال كما كتشوفوا البيض ما هوتش يعني بقى شاد في راسو مزيان. دونك لا il faut bien mélanger, faut pas qu'il y ait des grumeaux. donc حركوها مزيان باش ما يكونش فيها الغرومو ولكن غير بشويه. دونك لا je viens la mettre dans mon moule. بسم الله. Voilà les filles, donc là j'ai pris 2 torchons que j'ai mouillés un petit peu, j'ai essoré et je viens les mettre autour de mon moule. C'est très important de faire ça parce que sinon la pâte elle va cuire sur les côtés avant que ça monte bien. Là on va la mettre au four avec ces torchons là qui sont légèrement humides, donc je les ai humidifiés et essorés. Donc je mets bien comme ça autour et je vais les mettre au four. Comme je vous ai dit, donc cette génoise elle prend 55 minutes au four. صافي البنات هنا كيف ما كتشوفوا خديت هاد لي طورشون جوج درتهم في الماء وعصرتهم ودرتهم على المول ديالي بحال هكا. هاد الطريقه كتخلي الكيك يطلع مزيان وما كيتحمرش من الجناب. Les filles, donc la ma génoise elle est prête, je l'ai sortie du four, donc je vais la laisser refroidir un petit peu avant de la démouler. Donc voilà, une fois que je la démoule, je la laisse juste, elle devient un peu tiède et je vais la mettre dans un film alimentaire et je la laisse refroidir. Donc il ne faut pas la filmer pendant qu'elle est bien chaude, donc il faut que vous arrivez faut qu'elle soit juste tiède et on la met dans le film alimentaire, comme ça elle garde son moelleux. Donc comme vous voyez, donc elle est bien montée, donc regardez le moule où elle est. Donc c'est un moule de 10 cm, donc on a 10 cm ici et regardez machallah comme elle est bien montée. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça va dépendre de comment vous avez monté les œufs. Donc elle monte de 12 à 14 cm. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment laisser un bon espace entre le moule et le papier sulfurisé, donc bien le monter. صافي البنات هنا كيف ما كتشوفوا خرجتها من الفران. غنخليها تبرد واحد شويه، غنخليها غير تدفى يعني تولي غير شويه دافيه وغنديرها في الفيلم اليمونتير داك في السلوفان في هذا. فوالا في هذا حيت كل واحد وشنو تيقول ليه. دونك اين فوا تولي دافيه غنلويها في هذا باش تبقى شاده ديك الطراوه ديالها. دونك غنخليها تبرد واحد شويه هنا، غنحيدها منه نخليها تدفى ونلويها ان شاء الله. دونك هنا كيف ما كتشوفوا راها طلعت تبارك الله يعني مزيان. هاد المول كما قلت لكم فيه 10 سنتيمتر في العرض وتبارك الله كتطلع يعني كما قلت لكم راه كتطلع من 12 حتى ل 14 سنتيمتر في العلو، كيبقى على حسابكم نتوما كيفاش خدمتوا البيض ديالكم. Voilà les filles, donc là on va passer pour la crème, donc pour la crème chantilly. Donc là on aura besoin de 1 litre de crème fluide, donc celle-là c'est à 30%, donc obligé de mettre 30% au plus, comme ça monte. Si vous faites moins ça monte pas. Donc هنا البنات غندوزو باش نصايبوا لا كريم. هنا عندي اترو ديال الكريم اللي كنطلعوها يعني كريمه الخفق، عندي اترو، عندي نص كيلو ديال لا ماسكاربون، donc j'ai 500 g de mascarpone. Donc là les filles, comme vous voyez, donc j'ai enlevé le son de la vidéo parce que franchement là c'était la première fois que j'utilise le pudding dans une crème. Donc franchement je l'avais déjà utilisé mais pas ce pudding là. Franchement celui-là j'ai pas trop aimé, ça donnait un goût un peu farineux à la crème. Voilà, donc c'est pourquoi je préfère ne pas vous donner les ingrédients. Voilà, donc le pudding c'était un plus que j'ai mis, mais franchement comme je vous ai dit j'ai pas trop aimé. C'est pourquoi je préfère de vous le dire, comme ça au moins c'est clair. Vous mettez pas de pudding, vous faites la même chose, donc 1 litre de crème liquide avec 500 g de mascarpone et 150 g de sucre. Voilà, et ça suffit. Vous montez votre crème chantilly et vous allez voir qu'elle est super bonne. C'est ce que je fais d'habitude. Donc là le pudding c'était juste un plus, mais franchement j'ai pas trop aimé, c'était pas mon kiff. Je préfère vous le dire parce que franchement ça gâchait un petit peu la crème, c'était un goût un peu bizarre, donc c'était farineux à la bouche et voilà, donc c'était pas top. هنايا البنات حيدت الصوت من الفيديو، دونك غنخليه لكم غير نيشان. دونك هنايا انايا كنت درت البودينغ صراحه وما عجبتنيش في لا كريم، داكشي علاش حيدت الصوت الفيديو وفضلت انني نحط لكم الصوت نيشان هكا. الوغ هنايا درت اترو ديال لا كريم فريش اولا اترو ديال لا كريم ليكيد اللي كتطلعوها، ودرت معاها نص كيلو ديال الماسكاربون والسكر. هنا اللي كان زايد هو هذاك الفلون بودينغ، صراحه ما عطاش مذاق زوين في لا كريم. جات لا كريم هي جات بنينه ولكن جات في الفم فيها واحد بحال نقولوا مخلطه بفرينه،
يعني ما عجبتنيش. دونك ما ديروش بودينغ، ديروا غير هاد لا غوسات. وهي انا اللي مولفه كندير ديما يعني كندير اترو ديال لا كريم فريش او لا كيلو يعني اللي عندكم، وديروا معاها نص كيلو ديال لا كريم ديال الماسكاربون عفوا مع السكر. يعني السكر كيبقى على حساب، يعني الا درتو لا كريم شونتيلي حلوه او لا. فوالا يعني انا هنايا درت 50 غرام لان البودينغ كان حلو، من نتوما ديروا 100 حتى ل 150 غرام. فوالا طربوها عاديه وطلعوا بها لا كريم ديالكم، راه كتجي زوينه بلا ما ديروا هذيك الفلون، بلا ما ديروه. يعني ديروا غير لا كريم فريش، السكر الى ماسكاربون، وطلعوا لا كريم ديالكم نيشان عاديه، راه كتجي زوينه وكتشد مزيان. Et voilà les filles, donc là on a tout de prêt. Donc j'ai ma génoise qui est bien froide, donc je l'ai coupée. Là je vais faire une tarte à la fraise. Donc là j'ai des fraises mais elles sont congelées. Donc là la crème je l'ai mis dans la poche. Pour arroser j'ai du jus d'orange. Vous pouvez mettre un sirop de l'eau avec de la vanille et du sucre. Donc vous le faites bouillir et vous attendez que ça refroidit et vous arrosez et vous imbibez le gâteau avec. Voilà. Donc la crème, moi je l'ai mis là et j'ai rentré le reste au frigo parce qu'il fait tellement chaud. Aujourd'hui on a une chaleur pas possible. فوالا بنات كما كتشوفوا كلشي موجود. دونك لا جينواز ديالتي بردات مزيان وقطعتها. دونك قطعتها على 4 يعني تبارك الله كما كتشوفوا راهم مغلاط، كتجي جينواز عاليه. عندي لي فريز، دونك انا هنا لي فريز عندي كونجولي باسكو ماشي هذه الوقيته ديالهم، دونك عندي كونجولي. وهنا لا كريم درتها في لابوش باش كتجيني سهله انني نخدم بها. والماء تبقى دخلته للثلاجه لحقاش كاين واحد الصهد ما نقولش لكم. وهنا باش كنسقيها انا بجو دورانج. دونك يمكن لكم تصايبوا السيرو ديال الدار، يعني ديروا الماء يعني كاس ديال الماء مع نص كاس ديال السكر مع خنيشه ديال الفاني وتسقيو بها الكاطو ديالكم. Voilà, donc moi je vais mettre la tarte sur ce support. Donc je vais mettre un petit peu là au milieu pour tenir pour que le gâteau tienne. Donc هنايا غنديرها انا في هذه. درت لا كريم هنا باش تشد ليا الكاطو ما يزلقش. Voilà, et je viens l'arroser. Je vais mettre la crème. Donc là je vais mettre la crème. Ça fait هنايا درت سقيتو. غندير la crème. Donc moi j'ai mis de la poche pour que ça soit plus facile, mais si vous avez pas c'est pas grave. Voilà, et je vais mettre les fraises. Voilà, et je viens poser l'autre couche par dessus. Et je viens poser l'autre génoise. Et j'arrose. Donc là je vais la tourner, je vais pas l'imbiber, elle va s'imbiber toute seule avec le jus des fraises. هنا كما شفتوا ما سقيتهاش، يعني هي غادا تسقى بهذا السيرو ديال الفريز. Donc là j'ai pris juste la crème, j'ai mis du colorant rouge à l'intérieur, donc ça m'a donné une couleur rose et je vais faire des roses. دونك لا البنات كما كتشوفوا ما غطيتوش مزيان لاني درت هنايا لا كريم غندير بها وردات. دونك هنا خديت غير نفس لا كريم درت فيها الكولورون باش ولات عندي هكا روز. دونك لا جو في فير دي روزاس. دونك on commence par le bas. فوالا البنات الحليوه ديالنا وجدات كيف ما كتشوفوا. دونك كملتها هنايا درتها كلها هكا بهاد الوردات وزوقتها بدوك العقيقات دوك العقيقات ديال الحلوه هادو تيكونوا بحال هكا. دونك زوقتها كامله في كل وريضه، صراحه تيجي المنظر ديالها زوين.
Voilà les filles, donc là je voulais partager avec vous une autre tarte. C'est exactement la même chose, donc la même génoise, sauf que là la crème j'ai pas mis de pudding, donc c'est juste pour vous montrer comme quoi ça tient super bien. Donc pas besoin de mettre du pudding ou quoi. Regardez-moi ça tient super bien et la crème elle est légère. فوالا البنات هنايا بغيت نبارطاجي معكم هاد الحليوه الاخرى، هذه نفس المقادير كلشي بحال نفس لا جينواز نفس كلشي، غير هذه لا كريم ديالها انا ما دايراش فيها البودينغ، يعني هذاك الفلون كيف ما كتشوفوا كتجي شاده في راسها، غير طربوها مزيان ما تفوتوش لها القياس ديالها في التطراب سينو كتولي زبده، سينو راه كتجي حتى هي زوينه صراحه وهي المعتمده عندي انايا، غير هذيك النهار كنت باغا نبدل شويه داكشي علاش درت داك البودينغ. Mais bon, ma maman m'a dit. Voilà les filles, donc comme vous voyez, donc j'ai terminé mon gâteau. Donc j'ai fait des rosaces et j'ai décoré avec les perles de sucre. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà بنات، donc نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم. هل تنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلامه.